हेलो हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग सकाळु सकाळु देसी टका ब्लॉग को आपन को आउ थे वेलकम नुआ ब्लॉग नहीं पुणी गोटे सकाळु सकाळु आसी जाइए आस जीवा आज घरे पुणी कौन कर देखा हालचाल कौन केमी सब चलती आज न्यू ब्लॉग कौन कर सकाळु कौन कर बहीच बहीच बाबा कड़े कौन रोष सकाळु खाया आलू सीझा कौन आज आलू चकड़ा को पखाड़ भात को बड़ी चूरा ये बड़ी थुआ है बड़ी छेचा कहीं भाई खाया बनाऊच सकाल आम ना आ कौन दरकार पदारू टे आसे पा दे गछ आड़े कचा लगा पहन आनी पुणी कचा लगा दरकार लोक भिडियो बनवा कंचा लगा आणुच हाँ कंचा लगा सजाई पुणी सकाल सकाल आज पलि आसी बारी पलि सकाल कंचा लगा से दिन जी कंचा लगा नहीं आपने देखी थे केते कंचा लगा नहीं घर को तो से आज पुणी बड़ी चूरा आज हो पखाड़ भात सांगे तो से मत पुणी आसा पड़ा बारिकी नापाई कंचा लंका देख आमर छोटिया बारीटे ठीक अच्छे आम जी फसल लगी आम घर पर लगी घरे खाइबे समस्ते तथापि कोबी भी होगला कोबी होगा आउ टे कोबी हो देखिए केते कोबी कोबी कहीं पूरा साइज लगी कोबी बापा लगाती चाष करती के लगे मुझे आसी पानी दे दिए आज टे मुझे पलि आई कंचा लई तो नवा सांगे टे पानी भी चलईदे आज फसल को देदेवा करेन्ट टे तो मोटर स्विचटा मोटर चलला सीटा पानी जाए पूर्व मोटर की पाइप बाहर वर्षा होता पदन पानी अल्प दिहता दिहनी पानी लंका हरिका भी अच्छी कोबी हवा हो गला पत्र रही पत्र पर कोबी हम ठीक अच्छे बापा पानी सकाल देते ना टमाटर अच्छे पानी देले हेनी टमाटर पचिज ये आम कंचा लगा आउ गए जगह लगी कंचा लगा देखा आस आउ गए जगार भी आम लगी कंचा लगा यही गछटा बहुत दिन है कंचा लगाटा यही कंचा लगा गछटा बहुत दिन है बो लगे गोटे गछ ये बहुत दिन है गछटा आसी 2 वर्ष पर ये गछ अच्छे गोटे गछ कंचा लगा लंका सब खाऊच सरबनी लंका तथापि है दौनु जगह गोटे नबा आमे जगह दे ये गुआ गछ आम लगे से हैनी आम जेबेठू रही से लगा गुआ गछ से छोटिया छोटिया है बड़ हो फुल गछटा आम ये आम घर देखुव गाइज ये आम घर नुआ घर जो ब्लॉग करते आप देखी थे मुझे आसी बड़ी चूरा हम बोली आज आसी लंका नवा आसी ये बुलूँ सब आम लंका तोला हुए रखीदे फ्रिज भल नुह डेली लंका तोली खाइब भल फ्रिज रखीदे लंका तोली जाती मुझे लंका तोली बुंडा लंका छोट छोट लंका होता तो सकाल किଣା मागे बसला बहुत तार जगह दे लंका टे जगह बड़ी चूरा कर लंका गचर अच्छी बोली डेली लंका खिया ना किणिले डेली खात
ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ବୋଲି ଖାଇଦେଉଛ ନା? ଏ ବଡ଼ ଲଙ୍କା ନା ଛୋଟ ଲଙ୍କା ଆଣିବି? ଏ ଲଙ୍କା এটা ହେଇନି, এটা ଆଉ ଟିକେ ହବ। ଏଇ ଗଛରୁ ବହୁତ ଲଙ୍କା ଖିଆଲାଣି। ଆଜି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ। ବଢ଼ି ଚୁରା ଆଜି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଗଛରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2-3ଟା ସବୁବେଳେ ତୋଳିକି ନିଏ, ବେଶୀ ନିଏନି। ବେଶୀ ନେଲେ ଶୁଖିଯିବ, ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଜିନିଷଟା ତୋଳିକି ଖାଇବା ଯେଉଁ ମଜା, ସେଇଟା ରଖିକି ଖାଇଲେ ମଜା ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବନି ନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛି ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଲଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲଙ୍କା ଆଜି ତୋଳିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲଙ୍କା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗଛ କରାଗଲା। ଲଙ୍କା ଏଇଠି ଅଛି, ଲଙ୍କା ଗଛ ଏଇଠୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଜି ତୋଳିଦେବା। ପୁଣି ଲଙ୍କା କାମରେ ଆଜି ବଢ଼ି ଚୁରା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆସିଛି ଲଙ୍କା ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ମାନେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆଇଥିଲି ଲଙ୍କା ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ି ଚୁରା ହେବ ବୋଲି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରିକି ଆସିଛି ଆଜି ଲଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଲି ତୋଳିକି ଖାଇବ 4ଟା-5ଟା ଠିକ୍, ନହେଲେ ସବୁ ଯାକ ନେଇଗଲେ ଏକାଥରେ। ଆହୁରି ବି ଲାଗିଛି ପଛପଟେ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଏଇ ଗଛର ହେଇ ଅଛି ଧାନ ଲଙ୍କା ହେଇ, ଏଇ ଗଛ ବି ଅଛି, ତୋଳା ହେବ ଲଙ୍କା। ସେଦିନଠୁ ସେନ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଲଙ୍କା ତୋଳିଛ ବୋଲି। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଡେଲି ଆସିକି ତୋଳେ ଲଙ୍କା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଡେଲି ତୋଳିକି ନିଏ, ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ସକାଳୁ ପଖାଳ ହରିକା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମିତି କହିଥିଲେ କି ଏତେ ଲଙ୍କା ଆଣିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ନେଇନଥିଲି ନା, ଅଳ୍ପ ନେଇଥିଲି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରୁ ବହୁତ ଲଙ୍କା ଆଜି ନେଇକି ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବଢ଼ି ଚୁରା ଆଜି, ବଢ଼ି ଚୁରା ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ଖିଆ ହେବ ଆଜି। ଗରମ ଦିନ ଆସିଗଲା, ପଖାଳ ଭାତ ଆଣିକି ଖିଆ ହେବ। ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ତୋଳିଦେଲେ ସେଦିନଠୁ ଅଧିକା ଲଙ୍କା ଆଜି ମୁଁ ହେଇଛି। ଦେଖ ସେନା କମ୍ ଲଙ୍କା, ତଥାପି ଅଧିକା ଲଙ୍କା ତୋଳି ନେଇଗଲେ ରଖିଦେଲେ ଶୁଖିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବାକୁ। ଡେଲି ତୋଳିବ, ଆସିକି ନେବ, ଡେଲି ତୋଳିବ, ଲଗେଇକି ଖାଇବ, ସେଇଟା ଠିକ୍। ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ନେଇକି ରଖିଦେବ, ତୋଳିକି ଖାଇବ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆଜି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛି ଘରକୁ ଲଙ୍କା। ନିଅ ଲଙ୍କା ନେଇ କ'ଣ କରିବ କହନି? ଆଜି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ? ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ? ଦେଖ ଲଙ୍କା ଏଇଟା ଆଣିଥିଲା, ବଡ଼ ଭାଇ କିଣିକି ଆଣିଥିଲା ଚପିଂ ପାଇଁ। ଛୋଟ ଜିନିଷ ଚପିଂ କରିପାରିବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଟୋପା କରିଦେବା ଆଗେ। ଏଇଟା ତାର ଲକ୍ଟା, ଏଇଟା ଲଗେଇବ ଆଗେ। ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଆଣିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଗାଜର ପୁରେଇ ଦେବ 2ଟା, 3ଟା ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପକେଇବ, ବଢ଼ି ଚୁରା ପକେଇବ ତ? ଅଧିକା ନେବାନି, 4 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ତା ଉପର ଇଏରେ କୋବିଟା ନେଇକି ତାର ଲକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥର ଦେଖ ଲକ୍ ଅଛି, ଲକ୍ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ତା ଇଏଟା ହେଲା। ବଡ଼ ଲଙ୍କା ବୋଲି ବଡ଼ ଲଙ୍କା ବୋଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଳୁରେ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ଲଙ୍କାଟା ଧୁଆ ହେବ। ଏଇଟା ଲଙ୍କାଟା ପୁରା ରାଗ, ହେଭି ରାଗ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଏତିକି ନା। ରାଗ ହବନି, ଖାଇପାରିବନି। ହଉ ଏତିକି, ଆଉ ଏତିକି ରହିଲା, ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ଆମର ସେଇଠି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା। ଏଠି ଭାଉଜ ବସି ବଢ଼ି ଛେଚୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଖାଇକି ଯିବ ବୋଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରାହେଉନି। ନାଇଁ, ଆମେ ବି ପଖାଳ ଖାଇବି ଆଜି, ବଢ଼ି ଚୁରା। ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଉ
बड़ी चूरा मुझे खाइबी कौन कौच कह खाइबे ना नहीं बड़ पुओ खाई बोले सकाल कर दौचु बड़ी चूरा जी छेचब सब जा मुझे खाइबी भाई की दबनी आज है कि आम कहीं बढ़ी ना आम पे हम तो भाज रेडी कर स्पेशल टाइप बड़ी चूरा भाई खाइबे बोली आमको मना कर तुम हेनी ହେଇଗଲା ବଟୁରା ତାପରେ କଣ ହବ ତାପରେ କଣ ହବ ତାପରେ କଣ ହବ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା बड़ी चूरा सहित पखाल खाइब जो मजा से कौटी मिल ना भाजू आसे ना बहुत कहीदे भाज बस बनाऊ आज मत नदब काली आ लंका तलिक आनबी कि चकड़ी काठ जहाँ कहे शुणवे होगला बड़ी भाज तैयारी करते बड़ी चूरा आलू चोखा सहित पखाल भात कंचा लंका सब सी चकड़े ये मुझे लुण देखी ठीक अच्छे भल अच्छे ना हाँ छाड़ खाइला बेलू आस जाऊँ ये आम भिडियो सरी आज सका पुणी आज मुठी आज सका उठी गोटे तुम मान ब्लॉग करदे कि मुझे ड्यूटी की तो से सका उठी आगे तुम मान गोटे ब्लॉग कराया पड़ी मो सब्सक्राइबर मानी तो से मो भिडियो आप भल लगी तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब कर मो चैनल को तले देखा बेल नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर प्लीज सपोर्ट जल्दी जल्दी सपोर्ट कर भाईर जल्दी जल्दी टी आईडी ग्रोथ हो जाऊ प्लीज ये सपोर्ट कर तुम एमती नुआ नुआ भिडियो सकाल आणुथी प्लीज सपोर्ट मी।